Mga igsoon, kini si Brother Raimundo Paradiro. Si Raimundo Paradiro. Mato pa, ang walay obispo, walay pare, bisan kinsa pa, nga pundok, piki. Ditso maghukom, mura ningingon nga, ngunit sa pagtuong kulukoy. Di ba? Ako siyang ipangutana. Kay piki magkang walay obispo pare. Ang basihan ba sa pagkapiki, ang basihan ba sa pagkaway pare o obispo, mo ba na ang basihan nga aron ang tao maluwas? O pinagi ba sa pagkatao o buhat o kiniya ang basihan aron ta maluwas? O sa pagkapari ba obispo? Unsa itubag niya? Naday ka sa simbahan nga so pare simbahan nga dili tinuod, piki ana din siya. Yan piki na. Unsa man ito? Muna tubag ni Morimon Paradiro. Kuya mga siring, may pa magpuyo na lang ka, magtago-tago diha kay ngano man. Wa di ba ka makuhaag mayong pagtulun-an ang imong katarungan, pangutan-on ka. Mo na imong piki mini na. Mo na imong katarungan. Piki man na. Pangutan-on kag bumali basihan sa pagkatao ba o kinagbuhat o sa pagkapare ba kay di mo ang way pare